তিনি 4 তারিখ ডিসেম্বর 2019 जों ताबुक बिरुगुराज गामिनि रेल लाइन गानाव कायसा नग ताबुनो माइ साबायलाय ग्रुप खाना चिनि 4:30 जों रेल लाइनाव थांलायनाय चिनि त्रिपुरा हानि लुकुरक जतन सैमानो दिनै खाना 5 तारिख डिसेम्बर INPT बाय luar rijak kaisa lahar ka sumu tai rel ka sulai jangnai rel lama ka sulai jangnai obono kitingoi no जों tini oro khai जों prai 700 jona motongono rel line no khana phungno जों nokhlainai tei bo khana phungo aisugo kwbangma borok phainai जों tauni bagai tini thuyasaya khaiei tabuk prai pone 12 ta baji tongo kabangma borok bufang tolao check-up kuriwo lama ganao rokolaijak tabu kabangma जों tauni bagai tino makai mani citizenship amendment bill mo kebengui bahai ke जों kasuiman kendra sarkar जों bahai ke khanariman bharatborshoni 130 কোটি জনতানো जों bahai ke khanariman honoino जों tini oro tripura hani chikonsa mo rajyo जों tini citizenship amendment bill no jasa kapan ka suna bagai जों tini oro choba khalalai tongo जों khanaka tini 9:30 সময়ও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ বিজেপি নি মন্ত্রী সভানি ক্যাবিনেট বড় কাছে সিদ্ধান্ত নাকা যে citizenship amendment bill বড় অলরেডি পাস খাইছিনাই লোকসভাও চিনি আশা খাইও जों তাগো থানায় 8 তারিখ জানুয়ারিও citizenship amendment bill পাস খাইকা লোকসভাও কিন্তু রাজ্যসভা বড় পাস খাইমালিয়া তাবুকবো जों নাইনাইকা বিভিন্ন নিনি তেলেগু দেশম ইয়াঙ্গ শিবসেনা বা বিভিন্ন রাজ্যনি যারা বিরোধী দলের বড় এক কাট্টাংজাক কংগ্রেস হংজাক তৃণমূল কংগ্রেস হংজাক নর্থ ইস্টনি গোबांमा एमपि रक हंजाक आबोनि प्रतिबादक काजेই রাজ্য সরকার এই কেন্দ্র সরকার বিজেপি সরকার লোকসভা যেসেকমানো কত কত সাইতংথং কিন্তু চিনি যে নর্থ ইস্ট রক যে তাওক যে বুসকাং আগক দंमोन অবনি বিরুদ্ধে বড় যদি খাইতং হাঙ্কাই নর্থ ইস্টনি অবস্থা খুব হামিয়াংনাই এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি অবস্থা বেলাকে হামিয়াংনাই শুধু এডিসির এলাকানো বাদরুইয়া ত্রিপুরা রাজ্যন বাদরে নাंनाय নর্থ ইস্টন বাদরে नांनाय ইংয়াকাই ত্রিপুরা রাজ্যয়া সারা নর্থ ইস্ট হরসুংনাই বনি বাগै जों খানানি সিমিচিনি ম চবানো সবল খাইনা বাগै जों যত চিনি যত কুংথাই বারা যত ইন্ডিজিনাস যারা गोरों যে थोंक्रों रक राजनैतिक बदल रक एनजिओस रक स्टूडेंट बदल रक न कइनाय जे खानानि जे लामा कासुतानि नर गोबांमा रेडि এবং সরকার চেষ্টা খাইনাই जोंन लामा कासुनानि माना खाइना बागै किन्तु जों खानानि म लामा कासुमाबाय 2018 नि 10 तारिख कासुमानि बेलाय फेलायनाय जोंहा सोंनो साव हामबाय गाय इंको खानानि मुभमेन्ट न सब बदल संगठन दं जोंथ' INPT बिनि ছাত্র সংগঠন TSF फाइथांगा ताबो दंख बिनि यट जे उइंस दंमोन IYFT এবং बिनि जे बुरिनि संगठन IWT बरक जतन संगठन खालाय এবং जों जतुको साइमान मानि TPF बरक मरेल सापर्ट खायका बरक अनेक बरक फाइबिनाय फाव फाइका त्रिपुरा हा IPFT त्रिपुरा हा এবং IPFT नि चिनि प्रेसिडेन्ट NC देबरमा तै GS मेम्बार जों कक सालायका तै गोबांमा जों पलिटिकल पार्टीनि नेतारखौ कक सालायका बरक खाना जों अनुरोध खायजाक बरनो फाइबिदिनो এবং ममनते सक्सेस खायना এবং जों म सप्ताहनि बिसिङानो जे खान सेतैबो कतर आन्दोलन खायनो जों बखाव सप्लाय दङ जों 6 तारिखआव जॉइन आरो मुभमेन्ट कमिटि खालायफानो जों अन्तत त्रिपुरानि म नर्थ इस्टनि लोगो त्रिपुरानि जेसिनि कुंथाय बारारावबो कतर चबा खायनो बागै जों वान सलायदों गाय पिकेटिं खाय बजागा दंनाय पिकेटिं खाय यांग चन्द्र साधु पारा चम्पनगर गानाव आ ब्रिज गानानि सिमी yang खामथिं गाना पयनो सगैनाय तिनिनो प्राय 2000 ऊपर बरक सगैजाक यांग अरो जों बिगुदास गानाव जों कायसा लामा अरो रेल लाइन जों आरा का सुनाय
रेल तो आगिन सारिखा जों फैयानो हायबन जोंनि कर्तब्य जों खाना कासुनाय Enggak sih, tapi tahu lihat ini kabinet bil pas kan kenapa enggak mau tim movement enggak busuk zara anlon sangsongnya busuk zara kolak जों दा खाना साइमियाखौ बुसु जार थानाय কিন্তু চবা চলিছিনাय আন্দোলন চলিছিনাय নর্থ ইস্ট এবং ত্রিপুরা আন্দোলন চলিছিনাय এবং অশান্তির একটা বাতাবরণ সৃষ্টি খাইনে বাগৈ ওরা শুধুমাত্র হিন্দু রকম জাগারনান বাগৈ একমাত্র একটা সম্প্রদায় না আর ফাতানি বরং একটা জাগারনান বাগৈ 1955 সাল ইসবি 2014 নি 31 তারিখ ডিসেম্বর জোড়া যদিনো রিখাঙ্কায় আর তাই এনআরসি চালু খাইব তাই তামুছিনায় এনআরসি চালু খাইব মুংস তাই না করিয়া বনি বাগানি চিনি মচ্ছবা Oke. হামবাই